Turang ras senina ibas Tuhan ta Yesus Kristus, selaku serayaan Tuhan katakan kami menjuah-juara selamat wari minggu membanta kerina. Menbantu kekelengan kami ijapa pekam ringan, tuh mungkin anggo metedeh ateta kerina rekebatin ibas rumah Tuhan, tapi gereja anta enda. Tapi marilah kita tetap lebih mendukung ibadah online, si ibahan runggun gereja, guna tetap mendukung program pemerintah ta, ras modramen. Guna banci pedas memutus mata rantai virus COVID-19, tapi pandemi corona, maka tetap jaga jarak, pakai masker, ras ulah lupa cuci tangan rusur, bagepe ulah bersentuhan. Bagepe ibas benak kebatinta, mari dage sidengkehken momo karena perjalanan perpulungan Tuhan, si ibahan irumah, baik kebatin PJJ ras ibadah mingguta secara online, ibas jabu-jabunta. Kebatin dewasa, endang gordalan alumuhuli, ibas minggu silewat, bagepe perpulungan jabu-jabu endape ngordalan alumuhuli, persembahan persepuluhan lid 6 jabu, emong goyalokan runggun, Bapak Kevin Prangin Angin, Nande Musa Brutarigan, Bapak Freddy Pinem, naras Bapak Rizky Ginting, Nande Antoni Bru Prangin Angin, Bapak Brian Depari, jana jumlahna krina 1.100.000 karena PJJ ras bulan enda banci sinen ibas WA grup ibas perpulungan jabu-jabunta. Persembahan pengatakan bujur lid sada keluarga Emenande Kristina Bru Guru Singa PJJ Galatia arketekan keluarga krina lid ibas sehat-sehat buena 200.000. Bagepe runggun gereja ngatakan selamat ulang tahun membantu kam kerina kekelangan kami lid 40 sadakalak tambah-tambah dengan kesehatan sangap ibas jabundu dengan ibas umur si berikan Tuhan per tambahna beluh nape makaikan hikmat si berikan Tuhan. Bagepe kebatin umum dewasa untuk sementara enda tetap silakokan secara online ibas setengah runggun gereja anta jana enda tetap siikuti alu meriah ukur dengan banci pe tetap mendukung karena program sini enggo yaturkan tetengah runggun gereja anta. Kata penaruh minggu enda igelari minggu jubliate minggu simbabai kita arsurak arketekan kemenangan si enggo isahkan Tuhan ta Yesus Kristus membanta arah kekekenna. Minggu simbabai kita guna meriah ukur arketekan ia singgo mulai kita ibas berbagai kesusahan singgo si bentasi pembebasan sini lakukan labor arketekan kini ulinta tapi arketekan kelang Athena manbanta sebesikap dage ukurta radu ras ersembah ras ngatakan bujur manbana singgo membebaskan kita arsuraklah haleluya. Mari raduras kita rendai pandu organis ras song leader ta. Sinepadoni enda raskrina isina, ibas gelar Yesus Kristus, si enggo mulahi kita,
ibas kuasa dosa ras perbeben nari, ras ibas gelar kesah sibadia, sinampati ras ngapuli manusia. Perkuah ate ras dame, ibas dibata Bapa ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari, ibas kerembakan kesah sibadia, ras kita kerina gelah. Amin. Berita karena perbahanan ras sura-sura di bata, si buat ibas Kitab Mazmur 20 ayat 4. Ersuraklah man Tuhan, o doni krina, ersuraklah dengan rendelah perban riahna. Erpalaskan kata di bata enda, si puji ia alu ngendeken kitab denden nomor 420 siwa ayat 1 ras 2. Kinata kegeluhan manusia, turang ras senina, bagi Tuhan engkau mulahi bangsa Israel i Mesir nari, jenari i tegu-teguna seh ku Jerusalem, labo itimai di bata manusia ngasup mulahi bana ibas iketan kesusahan nari, tapi leben ia nampati ope denga manusia beluh nampati bana. Tuhan o Tuhan, Ijerakan kami penampat du ibas kekoten kami. Adi itatap di bata kempak kegeluhan manusia si enggo ikelengina. Kegeluhan si kuga ngegundwari idapeti di bata ibas dirinta. Paksa tenang si benaken. Marilah syakukan salah dosanta i adep-adepen di bata. Ngaku kami, o Tuhan, megati kal berat akap kami, ngalakan perbeben. Erkitekan lupa kami nadangi janji ras keleng atindu. Megati pe nalem kami man gegeh ras pemetah kami. O Tuhan, alami kal kami. Mari dage sipindo perkuah ate di bata, arah enden denta nomor 436, sendekan ayat si mena.
padan di bata guna petetap ukur ibas perbeben. Ketuahan kalak si erceda ate erkiteken dosa, sabab di bata mengapuli ia. Ketuahan kalak si meteru ukurna, sabab isahken di bata mepadanna manbana. Matius 5 ayat 4-5. Si puji Tuhan ibas keleng atena si bebaskan kita, arah enden-endenta nomor 434, sindekan ayat si pemena saja. Nahkan kata di bata si ibuat ibas Efesus 5 ayat 15-20 sada bagenda katana. Maka perdiatekenlah lagu langkahnu, ola kam geluh bagi kalak motu, tapi bagi kalak pentarmin. Pergunakanlah kesempatan silit ibas kam alu mehuli, sabab wari-wari enda lakap mehuli. Dage ola bodoh, tapi pergeremetkanlah kaisi ngena ate Tuhan guna idalan kendu. Ola kam mabuk ibahan anggur, sabab sie encedaken man bandu, tapi idemi kesah di bata min kam. Ercakap-cakaplah kam sapih-sapih kam alu make masmur. Ende-enden pujin dengan enden-enden pertendin. Endekenlah enden-enden ras masmur man Tuhan alu ukur dem mengatakan bujur. Kata waripe katakanlah bujur mandi bata bapa subuk kerna kaipe. Ibas gelar Tuhan ta Yesus Kristus. Patuhlah skala nandangi si debanna arkiteken kam Muhammad man Kristus sehjenda katana. Ketuahan kalak si megiken kata di bata dengan make kenca ibas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. Perpulungan si ipasu-pasu Tuhan guna megiken ras ngaloken kata di bata, mari si pebulat ukurta ras lebe kita ertoto kita. Bapa kami siringan ibas kini rajan surga, ngatakan bujur kami man bandu o Tuhan, erdandankan lias ras perkuah atendu, tetap nemani ras nampati kami. Maka ibas minggundu si badia enda, amin nagia perpulungendu i rumah nari, tapi raduras kami muji ras empermuliakan kam. Maka sampati dage kami krina, sampati kemahendu, ibas ngelaken kebenaran katandu. Gelakatandu endape banci nampati kami,
katandu banci jadi ciken kegeluhan kami. Seh maka ngasup kami geluh bagi sini surakan Tuhan. Ibas kerina kecibal geluh kami. Ibas gelarndu Tuhan kami Yesus Kristus. Ngatakan bujur kami man bandu. Amin. Perpulungan si ikelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Mari dage si begikan kata di bata si jadi bahan khotbah. Ibas minggu jubilate entape ersurak lah. Erpalaskan kitab Sada Kronika pasal 16 ayat 30 sada sekari ayat 36. Bagenda Nina katana, meriahlah o doni ras langit, turikan man bangsa-bangsa, maka Tuhan nge raja. Ergeruh gula o lawit ras krina makhluk silit ibas, meriahlah ombal-ombal raskrina silit ije. Batang-batang kayu ikerangan ersurak meriahlah iadep-adepen Tuhan. Sangat Tuhan reh merentah doni enda. Katakan bujur man Tuhan erkiteken kini ulinna. Keleng Athena tetap rasa lalap. Katakan man bana, selamatkan kami, o di bata singklini kami. Pepulung kami krina, pulahi kami ibas bangsa-bangsa nari. Gelabanci kami ngatakan bujur, jenari muji gelarndu si badia. Pujilah Tuhan di batanu Israel, pujilah ia genduari ras asalalap. Kenca bagi krina perpulungan ngata kenca amin. Jenari ipujina Tuhan. Seijenda pengogenta kekelangan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Semal adi si ida kala pulung-pulung mungkin kita-kita lit sada perlombaan, entah lit sada pertandingan, si begi sora ersura. Engkai maka ersura, enda pasti kita-kita meriah ukurna. Apalagi adibas pertandingan enda lit si menang. Tentu si menang entape sporter si menang ngor sura iya, ertepuk iya, erlompat-lompat iya. Encidahkan maka meriah kel ukurna, encidahkan maka ia enggo ngaloken kemenangan. Labo kuakap lit sadape kita enda adi menang ningen berjut kita. Entape sedih kita, tapi meriah ukurta ersurak kita. MP si jadi temata ibas minggu jubilate enda, ersurak meriahlah ia depan Tuhan. Ersurak entape rende endang kekelangan ni Tuhan sada cara mengungkapkan prasanta. Tanda kita meriah ukur. Tanda kita senang. Raja Daud radukan ras bangsa Israel meriah ukur erdandankan ibreikan Tuhan kesempatan manbana baba peti perpadanan i rumah Obed Edom nari ku Jerusalem. Peti perpadanan enda kekelangan ni Tuhan. Enda metanda Tuhan tading. Tanda Tuhan ringan. Jadi
bas ise cibal peti perpadanan bas ia me kemenangan Kekalangan ni Tuhan meriah ukur Daud endang lah saja ia ngencar meriah ukur. Tapi kerina bangsa Israel bukti kriahna endang maka rende ia muji Tuhan ilebe-lebe peti perpadanan Ersurak ia kerina muji di bata tanda krian ukurna. Erdandankan igejapna maka di bata berpihak man bangsa Israel. Bapa nande turang rasnina arah khotbah ta enda adi si hayati ende Daud enda lid pelajaran si penting si perlu si usi. Sada lebih Daud ngaju ras ngatakan lah saja manusia si meriah ukur ersurak tapi kerina tinepa di bata doni langit lawit ras krina isina silit ibas krina bal ras krina silit ibas batang-batang kayu ibas kerangan-kerangan pe bangsa-bangsa ijapa pe ikut krina muji di bata. Artina manusia ras krina tinepa di bata si deban endalah terpisahkan. Sama-sama tinepa. Jadi kerina harus ikut lako remeriah ukur muji di bata. Kai maka ia pe ikut muji di bata. Perban di bata nge sin jadikan sekrinan. Di bata nge si encibalkan sekrinan. Maka harus pe mandi bata saja ia ngatakan bujur. Turang rasenina adik kita manusia enda kai makeup ndu alasena kita ersurak meriah. Tentu perbandi bata enggo ngelakokan perbahanan si ajaib. Perbahanan si luar biasa bas kegeluhenta. Labanci si turiken alu akal ras pikiranta. Bagi langit ras donindai uga di bata encibal kencang. Semaka adi si tatap pe malam mateta pamana langit meganjang. Bagepe batang-batang kayu si meledang si mejile adi embus angin ia sikap siakap ngidaksa ras ngejap kencang bagi kangpe kita manusia basila terukuri kita di bata rebahan si mehuliman banta ope dengar si pindo pe mandi bata ngoleben i atah bapanta kai si perlukan kita. Matius 6 ayat 8. Maka adi si gargari kekalangan ni Tuhan, adi si beligai si ilakokan di bata bas geluta payo tuhu si lenga si ukuri epe enggo isikap kena. Si lenga si pindo epe enggo ibre kena. Dekune latih siakap berat baban geluh ta.
di bata pengadingadinta. Matius 10 sada ayat 20 walu. Adi bagi turang rasenina menggom kapdu kita dere meriah ukur ras ersura ncidaken maka bas kita penggolit kemenangan kekelengan di bata sebab sita maka kerina sinasalid ibas doni enda di bata ertujun guna kini ulinta di bata tujunna ema guna kemalaman ateman banta maka bicara cocok raslah cocok siakap enda mahuli man banta krina erpalaskan kuan-kuanan pasal 10 pitu ayat 22 enda si pemena Daud ngajuk maka krina rende jadi kita harusna ibas kita ngejapkan kuasa ras keleng ate di bata siajuk menda tinepa di bata entape teman takrina lako tetap ersurak meriah ia depan Tuhan. Peduakan kekelengan ni Tuhan Daud ngatakan bujur perbanlit dua hal perbahanan simbelin si ilakoken Tuhan man bangsa Israel pemena kini ulin Tuhan kebaikan Tuhan ya ijai gejap kena kebaikan Tuhan jaga ia lah pernah nadingkan ia milik dendenta jangan takut sebab Tuhan menjagamu. Si peduakan keleng ate Tuhan tetap rasa lalap si igejap kena bas nampati perdalinan kegelu kena dubei Mesir nari sekubas tanah kanan. Adi Daud lid ibas kinisran erkiteken gegeh bangsa sideban ertoto ia man Tuhan maka Tuhan si ngajari ia kai si harus ibanda iselamatkan Tuhan ia adi jumpa ia kinisran kesusahan tupung ia ibas pembuangan ipindona penampat man Tuhan maka ipulahi Tuhan sengasup ia tetap ngatakan bujur ras muji Tuhan enda ungkapan perasaan si endeken Daud enda ras bangsa Israel jana kekelengan ni Tuhan kerina perpulungan ngatakan ca amin jenari pujina Tuhan enda buktina maka kerina perpulungan setuju kai si ikatakan Daud enda setuju ia maka ia pekrina enggo ngidah kini ulin Tuhan ia pekrina enggo ngaloken kekelengan ibas Tuhan nari turang rasenina engkai maka kita ngatakan bujur man Tuhan adi sinendai ibas ogenta Efesus pasal 5 ayat 20 kata waripe katakan bujur mandi bata Bapa subuk karena kaipe ibas gelar Tuhan Yesus Kristus jadi ngatakan bujur enda o perpulungan kerina enda perintah Tuhan lanailit pilihan sideban lalit lalit kalau ada waktu jikalau aku punya rezeki aku akan setia kepada Tuhan lang kalau aku
sehat walafiat, aku akan memberikan persembahan. Lang. Kalau ada waktuku maka ku ikuti semua ibadah-ibadah, dahin-dahin pelayanan. Lang. Tapi bas kerina dampar kegeluhan ta, bas kerina situasi radukan ras kondisi, siman hadapan tara siman alan kenta, patut kita ngatakan bujur mantukan. Lid kala nina sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Nggon dabuhi tangga ka. Uga banci aku ngatakan bujur nina. Kekelengan ni Tuhan mankala silenga meteh rahasia hukum ngatakan bujur banci katakan na bagi. Tapi man kita aku kam krina perpulungan ni Tuhan, kita oratna enggo meteh rahasia karena hukum ngatakan bujur pasti meriah ukurta kata waripe. Jana ibas meriah ukurte rasa syukur ta enda akan memberikan dampak luar biasa kubas kegeluhan ta. Ngatakan bujur ibas keadaan sebagai kekelengan itu kan adi ngatakan bujur kita ibas keadaan si bagi ukur ta ise pengasup nga bagi. Tapi ngatakan bujur ibas si ugapana pe entape karena kai pe endala krina kala ngasup ngatakan ca. Ya. Sukahan siakap jungut-jungut daripada ngatakan bujur adila bagi ukurta. Si salahkan temanta, si salahkan keadaan, si salahkan kinila beluhenta. Turang rasenina sekali gia keadaan tala bagi ukur, Tuhan pasti nampati ras encidakan kini ulinna rikutkan keleng Atena. Maka ninandai bas ogenta pentar kita. Si pergunakan waktu-waktu silit bagi singena ate Tuhan. Sebab enggom ibrekan Tuhan kesana si badia man banta ngajari kita. Kai si harus siban bagi Daud ndai. Tupung laang kana kai kubantuhan nina ajari Tuhan. Tupung kita lah megege kesana si badia simper gegei kita. Maka perlu kita rusur ercakap-cakap. Ya. Alu Mazmur. Si penangki enden-enden pujinta enden-enden pertendinta. Bapa nande turang rasnina krina lit sada kesaksian eme ibas George Muller i England nari ia lit panti asuhan na kekelengan ni Tuhan. Jana lit anak-anak yatim piatu bas panti asuhan na enda 10.024 kala nina. Ibas sada berengi seme jam makan malam. Isuruh muler enda me anak-anak ndai namai piring, sendok, gelas sebagai peralatan makan si deban kudatas mejana skala-skala artinya siap untuk makan bagi. Maka kencadung isuruh si muler enda me kundul anak-anak pantindai bas ingan kundulna skala-skala. Tapi lid je sada anak menceletuk ia. Jana kanta. Mana nasinya? Tapi alu yakin si muler enda jabab penungkunan anak enda sebentar lagi akan datang.
Iajuna anak enda ertoto ngatakan bujur nang dangi pasu-pasu si breken Tuhan sekali pe nakan bas paksa si lalit. Anak-anak enda melabut tak kena lalit. Tapi muler metah maka lalit nakan. Tapi kekelengan Tuhan ia jukna anak endar toto. Ngatakan bujur ia nang dangi pemeretuhan anem nape nakandai lalit. Tiba-tiba kenca amin ibegina sora pintu iketuk. Kekelangan itu kan ibu kana me pintu enda maka idakna melala ije nakan. Semaka sahun me ia man bas berngidai. Lah sekali dua kali ngenca bageni na muler enda. Tapi beberapa kali mereka sering kekurangan makanan ibas pantine dandai. Kekelangan itu kan kai ateta si ida ibas kesaksin George Muller enda. Kekelangan itu kan maka lid kuasa ketika kita bersyukur. Kuasa bas ucapan mengatakan bujur enda luar biasa. Jadi man banta pe ibas minggu jubilate minggu ersurak lah enda iajuk kita pe ersurak man Tuhan. Si menjadi pertanyaan kekelengan itu kan ngasuk ngikap du kita rende muji di bata ersurak muji di bata ibas masalah pandemi tapi COVID-19 enda. Perlu si ingat kekelangan itu kan ibas kegeluhan tak enda li dua hal si rusul silih berganti. Kadang kita senang, terkadang kita susah. Labolit jelma senang rasa lalap ia senang. Jana labo kalit kita enda susah kita lalap. Lang. Tapi tupung kita senang si ingat maka pernah kita barenda susah. Bagepe tupung kita merasa susah, ingatlah maka rehme kesenangan Tuhan mereken kaipe ibas paksa si payo ni pengerana telu ayat 10 sada erpaksa-paksa bas gelu enda susah dia siakap akibat corona enda. Banci kita gelisah, banci kita menukah tersinggung, banci kita biar adi susah, gelisah, biar kita enda berkelebihan, akibatna la mahuli kubas imun tubuh ta, ya, rendah, tapi menurun imunitas tubuh tak maka rentan kita terinfeksi. Kubaca sada Nina ahli kesehatan mental Sumi Lestari. Nina remeriah ukur ras berpikir positif enda jadi sada kunci untuk menyangkal virus. Nina. Bas kita remeriah ukur nina turang rasnina, kita akan mengeluarkan luteferon protein nina. Enda memberikan imunitas man tubuhta, enda melawan virus bas tubuhta. Jadi ijada gesidat kunci
maka banci kita meriah ukur. Kuncina tupung kita merasa bersyukur. Tupung ngasup kita ngatakan bujur. Jeme ngasup kita meriah ukur. Jadi bersyukur ngatakan bujur enda o turang ras nina krina, kita akan merasa tenang. Kita akan merasa nyaman. Kita akan lebih sanggup berpikir positif. Artinya emosi negatif nai banci talu. Adi kita bersyukur dengan apa adanya, salih jadi yang positif. Lanai kita biar perban yakin kita lid jalan keluar bas masalah si hadapi kita. Amin gia nina stay at home. Isolasi kita bas rumah tang. Bancing peturah kejenuhan. Tapi guna melawan kejenuhan enda, kekelengan ni Tuhan, mari kita bagi Daud nai ras bangsa Israel nai sifat jeken peti perpadanan Tuhan bas geluh ta. Sifat jeken peti perpadanan Tuhan ibas kerina keadaan kegeluhan ta. Bas dirinta, bas keluarga ta. Alu bage nggo ngasup kita rende muji di bata, ersura muji di bata. Maka adi si perdiateken, maka salah sada mengurangi kejenuhan nina bernyanyi. Karena dengan kita bernyanyi, maka oksigen akan normal di dalam otak kita. Kita akan sukacita. Maka adi lit talenta rende si banden pujin jana banci kasih live kan semaka kita pe meriah ukur ta teman si deban pe banci meriah ukurna pujina kadibata. Adi lead umpamana live streaming arkiteken lah banci kita beribadah ras-ras i rumah pertoton Tuhan. Japa pe kita ringan i rumah tanari pe banci kita muji ras mempermuliakan gelar Tuhan. Mamre pe adi lead live streaming karena pe amamre bagi pe moria permata saitun kerina kita ngikuti sa alu bagi senang meriah ukuruta kekelengan ni Tuhan. Banci min arad zabunta skala-skala si penangki enden pujin Tuhan. Bukti maka kita pe enggo remomo Tuhan raja. Ara persembahan tape inen kami pendai bas momonta piga-piga perpulungan ta tetap dengar sembah. Bukti kemenangan si ibreken Tuhan nang dangi geluhna. Terem perpulungan tengah-tengah runggun ta enda erbahan perpulungan jabu-jabu erbahan kebatin enda bukti maka kita enggo ikelengi Tuhan ras imenangkan Tuhan. Jadi Bapa nande turang ras senina, mari tetap kita bas keadaan ta skala-skala resurak meriah i hadapan Tuhan sebab nggo si gejap. Keleng ate di bata nggo si gejap. Kini ulin di bata jana bas paksa keadaan gendua rienda perlu si tidakkan. Tanda keleng ate di bata, tanda keberpihakan Tuhan man banta krina. Semaka arah kegeluhan tapi ermulia terpuji gelar di bata. Tuhan si masu-masu kata nenda, turai bas pusuta skala-skala, arsurak meriah kita iadap-adapan Tuhan, alu bagai malam ateta, janah Tuhan si terpuji. Amin. Ras kita ertoto.
Malam ate kami o Bapa i surga enggo i elaindu kami arah katandu. Maka ibas kami te nangdangi kebenaran katandu, laban cilang ertambah pemeteh kami, ertambah kepentaran kami. Semaka malam ate kami ngeluh tama pujin man bandu. Ibas Kristus Yesus ngatakan bujur kami man bandu. Amin. Kekelengan ni Tuhan, mari raduras kita ngakukan kini tekenta, radukan kerina ibas paksa idoni enda ninta raduras. Aku te mandi bata Bapa silar sibar kuasana, sinepalangit rasdoni. Aku te man Yesus Kristus, anakna si tonggal Tuhan ta, si jadi arah kesal si badia, tubuh idur si ngudang-ngudang dari, si so keliamen, tergelar si Maria, si ngenanami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, ni pakukan ku kayu persilang, mate jenari kuburkan, nusur kudoni kematen, pateluarikan go keke ibas si matenari, nangki ku surga, perkundul nara kemun di bata Bapa silar sibar kuasana, jenari rehmia pagi, ngeranakan singgelura singgo mate. Aku tekman kesal si badia, janalit sada gereja si badia, persadaan kala si badia, pengalami dosa, kini keken kula kegeluhan si rasa lalap. Amin. Perpulungan Tuhan, ibas penembahan taman Tuhan, mari dage sisehken persembahan pengatakan bujurta. Kata di Batam persingeti kita ibas nehken persembahan enda nina bagenda. Nembala mantuan alu ukur meriah, dahilaku adep-adepena janah rende meriah. Mazmur 100 ayat 2. Tupung sisehken persembahan ta, mari si penangki pujinta mantuhan, ras kita rende arah kitab dendenta 343 ayat si pemena. Bas Tuhan nari, kejapkan kami tetap wari, bas paksa-paksa geluh kami, kamekak tetap singkawali, pasu-pasu bas Tuhan nari, jadi pergegeten di kami, gunandalani wari-wari, sirena baskap Tuhan nari, pasu-pasu dage o Tuhan, persembahan kami ananu, labo kapan enda matunggu, persembahan singgo pepulu, ajari numin kami gelamin, tetap masuk meriman Tuhan. Mari ras kita ertoto karena persembahan ta, ras pertoton syafatta ertoto kita. Lar ngadi-ngadi isehken kami bujur o Bapa i surga, ibas enggo bancina kami penembahan man bandu, amin nagia i rumah kami skala-skala nari, tapi lah kami lupa nehken persembahan kami man bandu. Kam dage si ngajari gerejandu, gelah banci ipakeken, lako nehken keleng atendu arah pelayanan-pelayanan gereja.
Bagepe ertoto kami man bandu, karena bangsa ras negara kami, ibas keadaan pandemi entape COVID-19 enda, tambahkan pemeteras kepentaran man pemerintahan kami o Tuhan, ibas ia ipakekan kam, lako bancinahkan kekelengan, mereken solusi si tepat, gelabanci mata rantai virus corona enda, banci ngadi di tengah-tengah bangsa kami enda nari. Bagepe mankrina rakyat Indonesia, kam dage si mereken pemeteh ras kepentaran, gelah kai si isarankan pemerintahan kami, gereja kami, tuhu ate kami o Tuhan, sabar dengan ngasup kami, amin nagia harus kami tading irumah, redahin irumah nari, bagepe beribadah irumah nari, janar bage-bage kegiatan si ilakokan kami irumah nari, mekuah atendu, sampatikam kami krina, gelalit kini genggengan kami, ibas ndalankan aturan-aturan si enggo lakokan di tengah-tengah bangsa kami enda. O Bapai surga totope kami, nang dangi gereja kami, gereja belang-belang donienda, bagepe GBKP, tambahkan pemeteras kepentaran, mankrina serayandu, bai imodraman klasis runggun kami, gelaban cibas keadaan si genduari enda, litna pandemi enda, pelayanan langadi, anem nape berbagai-bagai metode, baik arah IT, bagepe arah berbagai-bagai si ilakokan gerejandu, Tuhan si masu-masusah, gelabanci ertambah kini teken, igejapkan perpulungandu, kuasa ras keleng atendu, sebab kai si ilakokan du baspak sagenduari enda, enda guna kini ulin, mantina pandu kerinana. O Bapai surga ertotope kami, nang dangi gerejandu, GBKP runggun jadi meriah kilometer siwah enda. Tentu berbagai-bagai kepentaran si breken kam man runggun gereja, gelabanci tersehken pelayanan, nang dangi krina ngawan ni perpulungandu, enda pe breken kam kesehatan, breken kam gegeh, breken kam kini ersadan arih, gelabanci tetap ngelai Tuhan arah metode si ilakokan di tengah-tengah gerejandu. Toto kami man bepe runggun, pertua diaken, nora naras, emeritus, pengurus PJJ, kategorial, guru sekolah minggu, kepanitiaan silit, enda pe tambahkan kam kesabaran kepentaran, bila tetap kami krina ngasup ersura meriah, iadap-adapan Tuhan, ijapa pe kami tading, kai pe pendahin sidaikan kami baspak sagenduari enda. O Bapai surga ngawan ni perpulungandu, tentu ibas kami lah bebas beraktivitas, enda lid pengaruhna kubas ekonomi kami, lid pengaruhna kubas pendidikan, lid pengaruhna kubas pelayanan ras pendahin. Tuhan ajari kami megenggeng, alu bagi banci igejapkan kami, kuasandu keleng atendu, amin nagiala bagi ukur kami, ngasuk kami ngatakan bujur man Tuhan. O Bapa, melala kelenggo turang senina kami, si memerlukan penampat akibat virus corona enda, enda pe pake kendu ngawan-ngawan ni perpulungandu ibas kini litena ibas talentana, gelang ngasup kami berbagi ibas keadaan si sulit, pak sagenduari enda, gelang arah siepe, bancika meriah ukur kami krina, ras Tuhan si terpuji. Ertoto kami o Bapa nang dangi perpulungandu, si enggo rebahan kebatin perpulung jabu-jabu, tapi kebatin minggu, enda kam tetap si masu-masu ia,
Jana terus masuk-masuk perpulungan du. Gelak rina ngawani perpulungan du pe banci tetap remeria ukur mujika muat bagin. Ibas pelayanan-pelayanan di tengah-tengah jabu kami nari. O Bapai surga, anak endupe sinehken persembahan persepuluhan. Ibas bulan endah. Kam kadage simreken kriahan manbana. Ngasup ia ngatakan bujur man bandu. Kiteken igejapna keleng atendu rezeki si ibreken kam manbana. Maka tambahkan rezeki kriahan manbana. Bagepe kekelengan kami singen naken persembahan pengatakan bujur. Maka nande Kristina beru guru singa. PJJ Galatia. Enda pe gejapna kemalaman ate idur kamnari. Ingat na resmulih man bandu. Pasu-pasu kegeluhan naras persembahan na. Gelar malam na ate nang geluh. Radukan ras perpulungan du krinana. Ijapa peringan ibas pak sagenduarienda. Anem nagia terbatas pendahin kami. Bas pak sagenduarienda. Tuhan si masu-masusa. Gelar tetap ingat kami ngatakan bujur. Jana geluh kami menjadi persembahan simhuli nang dangi Tuhan. O Bapai surga, kekelengan kami si merayakan ulang tahun, entah ulang tahun ketubuhan, entah gia ulang tahun perjabun. Tambah umurna enda ngatakan maka keleng atendu kempaksa. Maka ibreken du dengar kesempatan geluh. Lako banci menyaksikan ras jadi saksindu. Ibas ia geluhkan kegeluhan na babo pertibienda. Berikan kesehatan kejuajuahan. Jana panjang umurna malam Athena. O Bapai surga, melala si harus ipindo kami man bandu. Krina kami simuat bagin ibas berlangsung na kebaktin enda. Kam kasih masu-masu kami. Gela ibas wari-wari sirena pe. Banci reulina perbahanan kami nang dangi kam. Bujur o Bapa, alokan kam persembahan kami, alokan kam pertoton safat kami, rasa terusna kecibal kegeluhan kami, tetap kami ernalem man bandu jine, jana ibas pak sana i pengadindu kari, karena virus corona enda gelah alubage. Bancika kami beraktivitas lako geluh jadi saksindu. Bagem o Bapa saken kami pertoton kami enda ibas gelar Tuhan kami Yesus Kristus. Si enggo ialoken kami keleng Athena ertoto kami man bandu. Amin. Perpulungan Tuhan, mari sibelasken perpadanenta man dibata. Ibas ujung kebaktin ta enda. Tuhan enggo bebaskan manusia ibas ikatan perbeben nari. Idilona kita gelah tetap menjaga kemerdekaan si enggo ijujurkan. Oh Tuhan, tetap ateku ingat keleng atelu. Ersurak me aku naksikan kini bisandu. Tuhan tetap setian jagai kegeluhan anak-anaknya. Ia negu dengan cukupi keperluan geluh kala si kemalangan manbana. Erpadan aku Tuhan, ku jaga kini tekenku, gelah tetap enteguh, lanai ateku karena kegeluhan enda. Mari si puji Tuhan ibas keleng ateras kesetianna manbanta. Rende kita ibas kitab ndendenta nomor 174 ayat si pemena saja. Termakan
melaskan pertoton sini ajari Tuhan Yesus ninta, o Bapa kami sini surga, gelarndu iper badiamin, rahmin kini rajandu, salamin pratendu basdoni enda bagini surga, bereken man kami nakan cukup baswari sendah enda, alemi salah kami, bagini alemi kami salah kala empak kami, olamin kami ibaba kam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari, sebab kam si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekah-dekahna. Amin. Berkatlah alu mejuah-juah, jana saksikanlah pembebasan si enggo si aloken ibas di batanari, jenari alokenlah pasu-pasu idur ia nari. I pasu-pasu jana ikawali di batakam, siang ayo di bata ersinal sal iba bondu, jana melias atena ngenahan kam, itatap di bata kukam, jana malam atendu ibahanna. Amin. Mejuah-juah man banta kerina. Baru